good students. Welcome back to English class with me, Miss Iris. So, this is our very first meeting for this semester and it's gonna be our very first material. Ya, kembali lagi ke video pembelajaran dari Miss Iris. Ini adalah video materi pertama di semester ini. And like I have said before in the previous on-site English learning classroom, I have told you about our class agenda and our very first chapter will be fantasy stories. Bagaimana yang udah Miss sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kelas agenda kita bahwa chapter pertama adalah fantasy story. So we're gonna start our very first chapter in this semester with this slides fantasy story. So in this chapter we're going to comprehend these learning objectives. The first one is connect and sequence event a fantasy story, analyze the problem solution pattern faced by the main character, and also rewrite and perform a fantasy story. Seperti yang sudah Miss sampaikan bahwa fantasy story ini juga akan menjadi highlight material for the semester because your practical examination atau UKIN akan mengambil topik tentang fantasy story dalam bentuk storytelling. Jadi silakan perhatikan beberapa poin penting yang akan dijelaskan along this chapter selama chapter ini. So guys, we are going to start with the language focus of this chapter, the use of was and were. Ya, kata was and were itu adalah kata yang sudah berkali-kali diulangi dari kelas 8 sampai ketemu lagi sekarang di kelas 9. Dan kalian sudah tahu bahwa was dan were itu adalah salah satu contoh. Yap, benar sekali, to be. To be untuk past sentence atau kalimat lampau. Now when we tell a story, we may need to express some situation that do not involve actions. Jadi situasi itu bukan kata kerja ya. Jadi situasi itu masuk ke dalam kategori non-verbal things. For example, we may need to talk about conditions and then situation and also facts in the past. Di dalam sebuah cerita, kita biasanya butuh menjelaskan tentang kondisi, situasi, fakta, timing, places, dan lain sebagainya. And dalam hal ini, was and were must be used. Kita perlu menggunakan to be, was, dan were ini untuk menjelaskan situations, condition, and also other non-verbal things which is existed in the past. And for your information, that was is used with a singular subject and were is used with plural subjects. Itu sudah tahu ya. Jadi siapa saja yang bisa pakai was, silahkan diingat-ingat lagi, buka lagi memori tentang itu, dan siapa saja yang bisa pakai kalian juga pasti sudah ingat dong ya. So was and were are only used in non-verbal sentences. It can be adjectives, it can be place, it can be time, situation, fact, or condition. Next, was is to be that can be used by some subjects such as I, she, he, it, and all singular subject, dan semua subjek yang jumlahnya satu. Contohnya kalau dalam cerita atau fantasy story ada a prince, a princess, a dog, a star, a king, and so on and so forth. An example of the sentence-nya bisa kalian baca sendiri di sini. Ada kalimat, there was a strange message from the game. The kingdom was full of soldiers. There was a strange message from the game. Ini adalah salah satu kalimat yang Miss ambil dari materi yang ada di buku, yaitu Andre and Princess Suripit's fantasy story. Jadi kalian jangan lupa untuk buka bukunya juga ya, untuk melihat chapter 1 isinya apa. Di situ ada sebuah cerita berjudul Andre and Princess Suripit. And then were, bacanya were ya, bukan where, beda. Ini were. Were must be used by you, they, we, and also plural subject. Semua subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, many trees, all people, the horses, ada S-nya, horse-nya jadi lebih dari satu.
some kingdoms, itu juga lebih dari satu. Pokoknya semua yang plural atau lebih dari satu itu wajib menggunakan were untuk membuat kalimat non-verbal sentence in the form of past sentence. Example di sini ada, there were many soldiers standing in front of the gate of the kingdom. All people were happy in King's party. Itu contohnya ya. Lalu apa saja sih contoh fantasy story yang ada di Indonesia and also abroad? Abroad itu apa? Iya, abroad itu artinya adalah luar negeri ya. So contohnya di sini ada Timun Mas, sorry ada typo sedikit di sana. Ada Keong Mas, Lutung Kasarung, Malin Kundang, Jakatarum, The Story of Nyi Roro Kidul, and etc. Kalau di luar negeri atau abroad ada Harry Potter series, Lord of the Rings, Alice Adventures in Wonderland, Cinderella, Rapunzel, Peter Pan, and so on and so forth. Dan masih banyak cerita-cerita fantasi lainnya. Nah, fantasi di sini namanya fantasi itu pasti tidak kenyataan. Jadi sesuatu yang secara logika nggak masuk akal dan nggak nyata ada di dunia ini. Jadi hanya fantasi saja. Kalian sudah bisa gambarkan bayangannya ya, seperti apa sih yang namanya fantasi. Nah, oke guys, itu saja penjelasan materi untuk pertemuan paling perdana ini. Silakan diingat-ingat lagi penggunaan was dan were, dan jangan lupa untuk juga mempersiapkan diri dengan melihat materi yang ada di buku paket. Untuk melihat highlight ceritanya, di situ ada Andre and Princess to Repeat, dibaca dulu atau dilihat-lihat dulu itu kira-kira ceritanya tentang apa. So that's all from me for this very first material of this semester. Thank you and see you at on-site class. Bye bye.